Aujourd'hui, nous recevons l'étudiante Boussemna Hayat qui se présente comme candidate au titre de docteur en écologie, option protection des écosystèmes. Ce travail, vous venez de le réaliser sous la direction de Madame professeure Samraoui Farah et de Monsieur le professeur Samraoui Boujema. Le travail de thèse est intitulé Les macrovertébrés benthiques de la région de Kolo. Ce travail sera jugé par les membres, professeur Touati, de l'Université Constantine, professeur Niger et Mohamed Atamia, docteur de l'Université de Grenma, sous la présidence du professeur Douan Tah. Mademoiselle, vous avez 40 minutes pour nous étaler un peu le travail de votre thèse. D'accord, Monsieur le Président. Tout d'abord, je remercie les membres du jury, le Président, les examinateurs. Je profite de remercier Madame et Monsieur Samraoui de m'avoir guidé pendant mon exercice en doctorat. Je remercie aussi l'assistance pour leur présence. Donc, je vous présente l'essentiel de mon travail qui s'intitule « Les macro-invertébrés benthiques de la région de Kolo ». Et on va commencer selon le plan suivant. Premièrement, une introduction qui donne une petite aperçu sur la problématique ainsi que les objectifs du travail, puis généralité sur les macro-invertébrés, puis matériel et méthode qui se divisent en deux parties, présentation de la zone d'étude et la méthodologie utilisée. Les résultats seront par la suite discutés et on va terminer par une conclusion. Introduction. L'eau est un élément fondamental de la vie, recouvrant 72% de la surface de la Terre. Dont la plus grande partie se trouve dans les mers et les océans sous forme d'eau salée. Les eaux douces ne représentent qu'une infime partie, puisqu'il n'y a que 3% d'eau douce, dont les 3/4 sont stockés sous forme de glace. Les eaux douces continentales pouvant être souterraines résultent de l'infiltration de l'eau dans le sol, ou pouvant être superficielles, stagnantes au milieu lentique, qui se caractérisent par un courant nul ou quasi nul. Les eaux stagnantes représentent les lacs, les étangs, les mares, etc. Les eaux douces continentales pouvant aussi être superficielles, courantes au milieu lentique, qui englobent tous les eaux en mouvement, torrents, ruisseaux, rivières, etc. Les cours d'eau forment en général un vaste réseau hydrographique qui mène à la mer, appelé bassin versant, dont les propriétés de ce dernier déterminent le fonctionnement des cours d'eau récepteurs et par conséquent l'équilibre des communautés faunistiques et floristiques qui y hébergent. Dès l'eau néolithique, l'homme a transformé la nature en passant de statut de chasseur-cueilleur à celui de cultivar et l'hiver. Dès lors, l'homme a provoqué des modifications importantes et durables dans les habitats naturels de ces habitats, les eaux douces, qui abritent une biodiversité exceptionnelle, mais qui subissent d'impacts anthropiques importants depuis l'Antiquité. Ils sont aujourd'hui parmi les écosystèmes les plus menacés par les actions anthropiques, telles que la pollution qui peut être d'origine agricole, urbaine ou industrielle, le prélèvement excessif de l'eau, notamment pour l'agriculture, la canalisation, la construction des barrages et des retenues d'eau. Toutes ces actions et d'autres ont abouti à une altération des régimes hydrologiques des cours d'eau et par conséquent les fonctions de ces écosystèmes seront altérées. Les impacts sur ce milieu est de plus en plus important, notamment dans le contexte des changements climatiques. La conservation et la restauration des habitats naturels, y compris les eaux douces, est une nécessité de priorité. La bonne connaissance de la biodiversité des écosystèmes est nécessaire pour toute action de conservation ou de restauration. En effet, l'étude de ces écosystèmes permet d'évaluer leur état de santé, permet ainsi de suivre leur évolution et de fournir des solutions pour une bonne gestion durable. Il existe plusieurs méthodes d'évaluation de l'état de santé des écosystèmes aquatiques, parmi lesquelles les méthodes biologiques qui consistent le plus souvent à l'utilisation des macro-invertébrés benthiques.
Donc, comme le reste des oueds du monde entier, et plus précisément de l'Algérie, les cours d'eau du massif de Golo sont sous l'expérience d'impact anthropique de plus en plus important. En Algérie, de nombreux efforts effectués pour la conservation de la biodiversité. Dans ce contexte, de nombreuses études ont été réalisées pendant ces dernières décennies pour évaluer la faune benthique. Mais ces efforts sont encore insuffisants et de nombreuses zones restent totalement inexplorées ou très peu étudiées, comme la région de Golo. Donc, ce travail est consacré à l'étude des macro-invertébrés benthiques de la région de Golo, afin de dresser un inventaire et d'avoir des connaissances sur la systématique, mais aussi de comprendre l'écologie de la faune benthique, c'est-à-dire les facteurs de répartition et de la distribution spatiale, et d'identifier les menaces qui pèsent sur ces cours d'eau et de leur faune, et ainsi l'évaluation de l'état de santé de ces écosystèmes. Introduction aux macro-invertébrés. Les macro-invertébrés regroupent tous les animaux qui n'ont pas de squelette d'eau et qui sont visibles à l'œil nu, mesurant au moins 3 à 5 mm à leur dernier stade de développement. Les macro-invertébrés pouvant être des larves et des nymphes d'insectes aquatiques, des insectes aquatiques adultes, des vers, des mollusques ou des crustacés. Lorsqu'on parle d'insectes, il y a quelques ordres d'insectes ayant des représentants aquatiques. Donc, les insectes aquatiques se répartent essentiellement sur 9 ordres, qui sont les diptères, les éphéméroptères, les plécoptères, les coléoptères, les trichoptères, les mégaloptères, les lépidoptères, les odomates et les hémiptères. Les macro-invertébrés benthiques possèdent de nombreuses caractéristiques qui lui rendent utiles pour l'étude des écosystèmes aquatiques, notamment dans les programmes de biosurveillance. Ils sont présents dans l'ensemble des écosystèmes aquatiques, sont en général abondantes et diversifiées, et sont relativement sédentaires et peu mobiles en général, et sont donc très représentatifs des conditions du milieu. Leur durée de vie est suffisamment longue pour fournir un enregistrement intégré de la qualité environnementale. Leur sensibilité aux polluants est assez bien connue. Leur identification est en général relativement aisée, notamment au niveau de la famille et du genre. On passe à la partie matériel et méthode. Présentation de la zone d'étude. La zone d'étude représente un important massif forestier. Se situe à 400 km à l'est d'Alger. Elle fait partie de la chaîne de montagnes de l'Atlas terrienne. C'est une zone très montagneuse appelée parfois la Kabylie de Golo et qui correspond à la partie orientale de la Petite Kabylie, une vaste chaîne côtière de l'Atlas terrienne. La figure représente la situation géographique du massif de Golo. Ce secteur est considéré un des plus accidentés en Algérie. L'altitude moyenne est forte, dont la plus haute sommet Ijbel Goufi qui se situe à 1183 mètres. La figure représente la carte d'altitude de la région de Golo. La couleur rouge et orange représente les régions ayant une altitude supérieure à 800 mètres. La pente est généralement très forte dans la région d'étude. La figure représente la carte des pentes du massif de Golo. Donc la couleur vert foncé représente les régions ayant un niveau de pente inférieur à 5%. Correspond principalement les plaines de Temelous, les plaines de Golo et les plaines de Ouedzor. Cette zone géographique possède un réseau hydrographique complexe et développé, constitué de multiples bassins versants dont la plupart d'entre eux s'étendent sur de petites surfaces, qui fait que les sources des eaux sont très proches à la mer. Il existe principalement 4 grands bassins versants qui sont bassin versant Oued Gebli, bassin versant Oued Zamanal, bassin versant Oued Demos et bassin versant Oued Zour. La figure représente la carte des bassins versants de Golo. La région de Golo est située dans l'étage bioclimatique humide, caractérisée par un climat méditerranéen avec un été chaud et sec et une période froide et pluvieuse. Elle est classée parmi les zones les plus arrosées du Maghreb et qui reçoivent des précipitations considérables chaque année. La figure représente le climat Grand d'Omberger et l'étage bioclimatique du massif de Golo. Donc on a la localisation de 3 stations météorologiques dans la région de Golo. On a la station Ain Arsar, la station de Golo et la station Cap Bougaron. On a l'échantillonnage des macro-invertébrés. Donc, un total de 12 stations a été retenu et prospecté
dans le cadre de ce travail. Elles nous paraissent bien refléter la diversité des habitats. Cette étude a impliqué 9 cours d'eau du massif de Kolo. Le prélèvement a été effectué durant 4 saisons sur 2 périodes entre juin 2019 et mai 2021. La figure représente le réseau hydrographique général de la zone prospectée avec localisation des stations étudiées. Donc voilà les photos des stations d'études. La première photo, c'est la station Oued Nissid, la station Oued Tizaben, première station Oued Tamanar, deuxième station Oued Tamanar, la station Oued Kfayoun, première station Oued Zhour, deuxième station Oued Zhour, la station Oued Merrayan, première station Oued Gebli, deuxième station Oued Gebli et la station Oued Legraten. Donc, au laboratoire, nous avons réalisé le dépouillement qui consiste à trier les échantillons par unité taxonomique, utilisant une loupe binoculaire et le clé de détermination Tachi-Hall. Simultanément, nous avons effectué le dénombrement des spécimens pour chaque station, puis les échantillons sont conservés dans du type rempli d'éthanol pur. Pour les 2 groupes taxonomiques, les trichoptères et les odonates, ils ont été identifiés au niveau de l'espèce par professeur Samrawibi au niveau de laboratoire de conservation des zones humides. On passe à la partie résultats et discussion. Analyse des paramètres environnementaux. Donc, les paramètres environnementaux jouent un rôle important dans la distribution des espèces animales et végétales. Pour cela, nous avons pris en considération plusieurs descripteurs, comme la villosité, la profondeur, le type de substrat, l'altitude, etc. Les résultats montrent que les conditions environnementales varient d'une station à une autre. Donc, la vélocité des stations d'études est globalement de moyenne rapide. Les stations sont ainsi caractérisées par de faibles profondeurs, dont la profondeur de la plupart des stations ne dépasse pas les 20 cm. L'altitude de l'ensemble des stations varie entre 14 et 500 mètres environ, dont la majorité des stations se localisent dans des basses altitudes, moins de 100 mètres, sauf pour 3 stations. La largeur du lit mouillé varie d'une station à une autre, y comprise entre 1 mètre et 13 mètres. La pente au niveau des sites est très faible, moins de 5% pour 83% des stations. L'occupation du sol de la majorité des stations est de type forestière avec un taux de recouvrement élevé. Donc la figure représente la variation spatiale des valeurs moyennes des différents facteurs étudiés. Analyse globale de la faune. Cette étude macro-invertébrée benthique de la région de Kolo a permis de recenser 12 733 individus répartis en 6 groupes zoologiques, mollusques, crustacés, annelides, planaires, nématodes et insectes. De point de vue abondance, les insectes est le groupe taxonomique qui domine le peuplement avec 96%. Les autres groupes sont faiblement représentés. Pour la classe des insectes, cette étude a permis de recenser 12 273 individus répartis sur 7 ordres et plus de 50 familles. Les diptères sont les plus représentés par 12 familles avec un effectif de 4 680 individus, soit 38% des insectes. Les éphéméroptères et les plicoptères viennent en 2e position en termes d'abondance avec respectivement 21% et 16%, soit 2596 éphémères et 1988 plicoptères. Les hémiptères est l'ordre le moins représenté en termes d'abondance. Ils ne représentent que 2,76%, soit 731 individus. Pour la distribution spatiale des insectes Kolo, l'étude montre que les stations appartenant à Oued Gebli sont les moins abondantes, sauf pour la station S8 de Oued Al-Merraya qui compte 1491 individus et vient en 3e position en termes d'abondance. Les stations appartenant à Oued Gebli se caractérisent par la présence d'une charge importante de matière organique, parfois très élevée, provenant essentiellement des rejets des eaux usées de la ville de Tamalous, ainsi que les petites agglomérations tout au long des cours d'eau. La station S3 Oued Tamanar compte le plus grand nombre d'individus avec 1624 individus. La station S2 Oued Tizarben vient en 2e position en termes d'abondance avec 1915 individus. Les 2 stations se caractérisent par une occupation de type forestière avec un taux de recouvrement très élevé. Les 2 sites sont ainsi très propres. Puis on a les odonates.
Cette étude a permis de recenser 431 individus de Donat. Les résultats montrent que le peuplement odonatologique de Kolo est dominé par les anisoptères avec 94%, soit 405 individus. Les icoptères ne représentent que 6%, soit 26 individus. Ce groupe zoologique est réparti sur 7 familles et 8 espèces. Donc le tableau représente la liste des familles et des espèces de donates recensées dans la région de Kolo. L'étude de l'abondance des familles d'odonates indique que l'ordre est dominé par la famille des confidés avec 83%, suivi par la famille des achnidés avec 10%, et enfin la famille Conagrionidae est la moins représentée par un seul individu. De plus, l'espèce Onychoconphis incatus est largement représentée. Elle couvre 83% des spécimens avec 359 individus, suivi par Boidia irene avec 43 individus, soit 10%. Le reste des espèces sont plus abondantes à rares. Donc, dans les 3 espèces Ischnura grailacea, Orthithrome corylicens et Tritmis annulata sont les moins représentées, sont les moins abondantes et représentées par un seul individu pour chaque espèce. Pour la distribution spatiale du peuplement odonate de Kolo, les résultats montrent que le peuplement est inégalement réparti. Dans la station S2 Wettisarben contient plus de la moitié des individus avec 258 individus, soit 60%. Ce site est caractérisé par une granulométrie mixte, un courant d'eau vif, une végétation riveraine très dense, constituée principalement d'eau. Donc le site est très ombragé. Le reste des stations présente globalement de faibles abondances. Finalement, on observe l'abondance nulle dans 2 stations, S8 et S12. Les 2 sites présentant des perturbations hydrologiques avec des périodes d'assèchement totales ou partielles de 5 à 6 mois et parfois plus. Les 2 sites présentent ainsi des perturbations anthropiques. Donc, la famille des confidés représentée par l'espèce Onychoconphis incatus domine la majorité des peuplements dans les stations d'études. Elle est largement distribuée dans les zooides prospectés et présente dans la plupart des sites. Cette espèce a été considérée comme rare dans la Numidie par Samraoui et Corby 2000. Dans les systèmes fluvieux méditerranéens, l'abondance et la richesse en espèces des gonfidés est un indicateur particulièrement bon d'un système fluvial sain. Bessela EO 2017 note également que les gonfidés sont clairement associés à une bonne qualité de l'eau. Cela peut nous donner une indication que les systèmes aquatiques de la région de Kolo, à l'exception de l'Oued Kepli, sont en bon état de santé écologique. Notre étude étend considérablement l'aire de répartition de 4 espèces qui sont Platycnimis subtilarata, Onychoconphis incatus, Orthithrome corylicens et Tritmis annulata, qui sont inventoriés pour la première fois dans le massif de Kolo. Puis on a les trichoptères. Donc un total de 990 individus de trichoptères a été recensé dans l'ensemble des stations prospectées. Sont répartis en 11 taxa appartenant à 7 familles et 8 genres, dont la plupart sont monospécifiques et d'abondance numérique inégale. Donc le tableau représente la liste des familles, des genres et des espèces de trichoptères recensés dans la région de Kolo. L'étude de l'abondance des familles de trichoptères montre que la famille des hydropsychidés prédomine le peuplement avec 629 individus, avec une abondance de 64%. La famille Rhiagophilidae vient en 2e position en termes d'abondance avec 232 individus, soit 24%. Les familles Polysantropidées, Glossosomatidae, Hydroptilidées et Gyuridées sont les moins abondantes, avec des effectifs plus réduits, n'excédant pas 19 individus pour chaque famille. De plus, l'espèce Hydropsych lobata montre l'abondance la plus élevée parmi toutes les espèces recensées. Elle couvre plus de la moitié des individus avec 502 individus, soit 51% des peuplements.
suivi par Riakofila Munda qui représente 24% des spécimens avec 232 individus. Les citations qui sont Chimara marginata, Polycenthropis sp, Hydropsis marocana, Agapitus sp, Hydroptila sp et Strilonilla orata sont les moins abondantes. Ils ne représentent que 7% du peuplement pour tous les taxons, soit 81 individus au total. Pour la distribution spatiale du peuplement Trichoptera de Kolo, l'étude montre que la station S3 Oued Tamanar est la plus abondante, avec 263 individus, soit 26% du peuplement. Les stations situées dans le bassin versant Oued Gebli sont les moins abondantes. On observe que les trichoptères sont absents dans 3 stations de 5, avec un effectif très réduit, 12 stations au total. Donc, cette étude a considérablement amélioré notre connaissance des trichoptères des régions précédemment inexplorées de l'Algérie, le massif de Kolo. Parmi les espèces recensées, 3 espèces sont endémiques pour le Maghreb, qui sont Wordmadia algerica, Hydropsis morla et Hydropsis marocana. Donc, Wordmadia algerica est une espèce endémique seulement pour l'Algérie. Une seule espèce endémique ibéro-maghrébine qui est Hydropsis lobata et une espèce ouest-méditerranéenne, Silonilla orata. Ces taxons qui sont Riakofila Munda, Chimara marginata, Wordmadia algerica, Polycenthropis sp, Hydropsis cirtale et Hydropsis morla sont nouveaux pour le nord-est algérien. L'étude étend considérablement l'aire de distribution de tous les trichoptères invertoriés, étant donné que ce prélèvement est le premier pour la région de Kolo. La faune trichoptera de la région de Kolo a plus d'espèces communes avec la Kabylie du Jourjora, à l'exception de Chimara marginata et Hydropsis cirtale. Tous les taxons recueillis au cours de notre étude ont été déjà enregistrés dans les montagnes de Jourjora. NC Hydropsis morla, qui est une espèce endémique pour l'Algérie et la Tunisie, et Wordmadia algerica, qui est une espèce endémique pour l'Algérie, se trouve en Algérie uniquement dans le massif de Kolo et la Grande Kabylie. Conclusion. Donc, cette étude a considérablement amélioré notre connaissance de la faune benthique du massif de Kolo. Ce travail a permis de recenser 12 733 individus, les insectes et le groupe zoologique qui domine le peuplement avec 96%. La famille des confidiés représentée par l'espèce Onychoconphis incatus domine le peuplement odonate de Kolo. Cela indique que les systèmes aquatiques de la région de Kolo sont en bon état de santé écologique. Plusieurs taxons de trichoptères ont été signalés pour la première fois dans le nord-est de l'Algérie. Les 3 espèces qui sont Wordmadia algerica, Hydropsis cirtale et Hydropsis morla ont été signalées seulement pour la 2e fois en Algérie. Donc, une étude hydrobiologique systématique plus détaillée du réseau hydrographique de Kolo est nécessaire, notamment les sites difficilement accessibles, dans les hautes altitudes où les terrains sont très inclinés, pour bien caractériser la faune benthique de la région. Les résultats obtenus seront utiles en matière d'évaluation, suivi, gestion durable et de conservation des écosystèmes d'eau courante dans la région d'étude, afin d'arrêter dans le futur les principales causes de dégradation. Merci pour votre attention. Merci, mademoiselle. Merci, mademoiselle. Sans tarder, je passe la parole à notre collègue, professeur Touati. Merci, Monsieur le Président. Donc, je remercie en premier lieu donc, Madame et Monsieur Samraoui qui m'ont donné cette opportunité d'examiner ce travail et d'être parmi les jurys. Aussi, je suis très content et heureux d'être parmi mes collègues, Monsieur Noir, Riyad et Mohamed. En premier lieu, je félicite Hayat de tout mon cœur pour la présentation qui a été bien claire et concise, et aussi avec des illustrations informatives. Donc
aussi avec les résultats donc, qui sont d'importance certaine, et avec aussi des taxons entre les porteurs qui sont nouveaux pour l'Algérie. Donc c'est comme un travail pour une région qui est inexplorée, donc il n'y a pas de travaux auparavant qui ont été entamés ou bien ont étudié cette région. Donc il va enrichir bien sûr les connaissances sur les macro-invertébrés donc d'ordre général en Algérie, et bien sûr c'est pour le checklist donc bien les espèces qu'on peut donc les recenser parce que la biodiversité donc algérienne reste toujours donc incomplète et nécessite beaucoup d'efforts pour arriver bien sûr toujours à améliorer, et la liste est ouverte. Donc tu as travaillé sur des macro-invertébrés donc de colo, donc avec des différentes stations, donc les étages climatiques sont différents aussi, qui a bien sûr enrichi votre travail, et j'imagine aussi les contraintes et les difficultés donc à surmonter pour la réalisation de ce travail, surtout dans la région de Kolo, donc des gens donc aussi par rapport donc etc., pour arriver à des sites qui sont aussi très difficiles, etc. Mais cela n'a pas empêché donc Hayat à arriver à réaliser ce travail. Donc Hayat, chaque travail, donc toujours qu'il y a donc des choses à parler, donc rien n'est parfait, donc qu'il y a quelques donc peut-être des fautes pour la haja, mais c'est juste comment dirais-je, on va discuter ensemble, on va parler de votre travail. En premier lieu, donc, je vais commencer par la forme. Donc, on m'a dit que nous un peu à le travail direct. La forme, la page de garde là, نلقوا هناك حطيتهم بس في الرئيس نلقاها اللي عندي في الفيشي نلقاها incomplète, donc pour soit les membres du jury, même les universités correspondantes à chaque donc membre de jury. Aussi fait des remerciements aussi نلقوا les lacunes هذوك donc aussi ناسين مش تفهم معلش هذا مهم حاجه اخرى عندنا في دونك الرسومات انا نشوف فيه سي تاب دو ماتير باسكو فيه بزاف دو سوتيتر اكسيتيرا وتبدي شابيتر باغ اكزومبل عندك بدايه الرومان شابيتر 1 من بعديك نورمال 1 2 على الاقل مثلا عندي الرسومات تاعي نبدا شابيتر 1 سي عندي لي زو كورونت بعديك ان جينيراليتي نتبعك شابيتر 2 ثاني عندي 2 1 اكسيتيرا دونك هذه ارفوار لو ريزومي اوسي حاطه فيه النيميروطاسيون لو ريزومي ما نحطوش لا نيميروطاسيون يعني هذه اللي سي جوست كاينين ثاني في لي ريفيرونس باغ اكزومبل ساعات مش بزاف مي مثلا نلقى داجوز مثلا ا ماجوسكول ولا حاجه الكل لازم تكون يونيفورم مي جينيرالمون يعني بيان حاجه الموجودين اكسترا ما بين دي ريفيرونس لي قدم ودي ريفيرونس لي جدد. طيب هذوما يعني على لا فورم. في الانترودكسيون تاعك تحكي على البرتورباسيون دونك لي ايكوسيستيم دونك نيمبورت سوا اكواتيك ولا تيرستر يعني sont sujets à des perturbations. Est-ce que vous pouvez donc me donner une définition par une perturbation? حكينا على البرتورباسيون parce que j'enseigne l'écotoxicologie, je parle toujours des perturbations dans les écosystèmes, parce que l'écotoxicologie, parmi les finalités, on cherche le devenir dans les polluants dans les écosystèmes aquatiques. Les perturbations. Qu'est-ce que c'est perturbation? Voilà les perturbations des écosystèmes, peut-être sera par une modification des caractéristiques. Par exemple physico-chimique, il y a l'introduction de certains, par exemple. Donc c'est un événement, il y a un événement durable, voilà temporaire, qui peut modifier l'écosystème. Voilà. Tout simplement. L'étape par le type de polluant, est-ce que c'est biologique, l'espèce invasive, ou l'éco-chimique, ou la c'est une autre chose. Donc là, tu parles par les perturbations anthropiques
entraînant une détérioration bien sûr de la qualité de l'eau et constitue la principale donc, menace pour la faune aquatique dans le monde entier. Donc, est-ce que uniquement par la perturbation anthropique qui menace réellement, c'est une menace qui pèse sur la dégradation de l'écosystème? قادرة تكون ناتيرال تاني كي تتغير Parce que aujourd'hui, que tu fais avec l'augmentation de la température, donc les événements chauffent les incendies, chauffent l'assèchement, donc fait beaucoup d'événements qui vont changer. Parce que même les cyclones, les ouragans, ils vont chambouler, ils vont affecter par exemple la région des parasites ou autre chose. Ça, ça a عندك في la page 3 ساعات مثلا الكونت ديز ايكوسيستم ساعات تحطي دي مثلا مينيسكول وانت ماجيسكول هذوما عم بالنا ساعات واحد ينسى ولا حاجه مي سي جوست باكا بور كوريجي ويخرج البحث تاعك في ثوب مليح الناس الكل كيقروه يعني يزيد يحسن اكثر منها يعني ساعات واحده من الساعات دونك يكتبوا ماجيسكول ولا حاجه فوالا عندها في لاباج 3 دونك هذه ما ترجعيه برك وتشوفي كاينين عندنا هنا سي باغ اكزومبل ان كون دي ايكوسيستيم فورستي جو سي با فوالا دوكا دي فاليز دي دونك اكسيتيرا نعدو لا باج شابيتر 3 دونك خلينا نديرو باج 35 لا سيتوياسيون جيوغرافيك دو باراغراف وين نلقى باغ اكزومبل لي كارت ساعات ما نلقاش ريفيرونس ميم لا كان لي كارت تاعك خدمتيهم انت دونك حطي اسمك ولا كان خدموه ناس اخرين نحطوا الناس اللي خدموه انا اللي خدمتها خدمتي بحطي اسمي معناها كي يشوف واحد منك يقول تعملها هذوما باش ما يقولوش اي حياه ضد تاع الناس ولا راحتهم هاكا تشوفي في الاشاره ولا واحد منا سيدة كل واحد يعطي تاع الناس دونك انا كي نشوف هناك قلت بالك تاع حياتي بصح يجي واحد اخر يقول جو سي با اسكو فريمون دي كارت نفسها خدمتهم حياه ولا لا حطي اسمك وانا ما تحطيش حطي سي وصدر الحياه اللي خدمت الوحده ميم ساعات لي باراغراف ساعات يكون فيهم مثلا دي نومبر ولا حاجه ولا دي زانفورماسيون ما نلقوش لي ريفيرونس لازم نعطوا ريفيرونس مثلا انا كي نقولوا جيوغرافيك ولا لا سيتوياسيون ادمينستراتيف ما جبتش من راسك كنت كتبتيه دونك هزيتي مع ناس اللي مدوا المعلومات هذه دونك vous devez donc mettre les références باراغراف ما نخلوهاش يعني سون كاينين لي donc les références. Aussi la page 37, maintenant qui تحكي على représentation تاع les bassins versants, donc Ouetamana, تاع الزهور, etc. قبل نلقى بن رابح 2006, mais les autres, est-ce que على référence, est-ce que c'est la même référence? Non, c'est l'Ouline, c'est la direction des forêts. Alors, selon le même la DGF, elle نلقاك في les références, il y a 2006 وانت حتى 2005 في les références, donc il faut être grave. Donc, à DGF 2006, moi, ça fait les références, on trouve DGF 2005, donc à corriger. Donc, je me dis que je vois que les données climatiques, donc, في les données تحكي لي على DGF تاع 1976. لا ما كانش الدوني جدد تاع ما لقيتيش على حاجه. Oui, ما كانش لي دوني جدد concernant لا ما كانش دي ستاسيون ميتيورولوجيك في تاع كورو يا اخي كاينين ولا سكيدا على الاقل قريبه لها لا ما تقدرش دير تاع سكيدا بيسك لو كليما ماشي كيف خلاص عن بالي هذا هو بيت القصيده الكليما عندك 3 تيب دو كليما عندنا 3 ريجيون عندك 3 كليما سوبيميد هذاك ايفير فوا والاخر تومبيري والاخر اكسترا والاخر سي هوميد دونك هذا سي 3 ديجا دي ستاسيون دي زيتاج بيوكليماتيك هي ببصح عندي خدمتي اونتر على الاقل من جوان 2019 حتى مي 2021 ما كانش لي دوني هادو تاع لي ستاسيون ميتيورولوجيك ما قدرتش نجيبهم لي دوني دونك مي بصح كاينه حتى دي ستاسيون في الانترنت تقدري على الاقل الوقت هذاك تخرجي تعرفي على الاقل كومون باسكو نحن اليوم تحكي 1976 سي ان بو باسكو من 1967 حتى اليوم il y a des changements il y a des واحده même les températures ont changé il y a beaucoup de choses qui ont secoué donc la région تاع l'étude تاعك voilà et peut-être qu'il va donc changer même كي نحكوا على distribution تاع les espèces صح ولا لا يعني سي جوست ما قلناش مي يعني انا هزيت ونشوف علاش
ما كانش دي دوني اللي يكونوا ريسونت على المنطقه تاعها اللي خدمت عليها حياه. 1976 سي كما قلنا احنا سي تري انسيان يعني قديم الحال. لو تابلو في الفيجور عندك كاينه هذه من بعد كنا نشوفها. نرجعوا pardon. على لي ستاسيون تاعك نرجعوا هنا على لو شوا دي ستاسيون منها بارطاج وحده منها كيما خدمنا المهم. كي تحكي على لي ستاسيون حكيتي اوسي على لو ميم سبسترا. دونك لو سبسترا انت كي هزيتي اسكو مثلا الجرانولوميتري ولا اسكو هزيتي باغ اكزومبل لو سول لو سيديمون عملتي عليه دي زاناليز ولا حاجه ولا لقيتي دي دوني اللي كاينين على تكستور سورتو في لا جرانولوميتري ما خدمتيش جرانولوميتري خاطر ما جرانولوميتري سورتو تري امبورطون ساعات كتعود لا بوليسيون بار دي ميتو لور لا ريتونسيون تاع لا فراكسيون كيما نقولوا بوليون ولا لا شارج بوليون. طيب هنا تحكي انت تاني اوسي على لا بوليسيون. دونك لا بوليسيون جوري سويتي مثلا كي حكيتي صح او ميليو فورستي والبان والاخرين كراف مي بس على الاقل كي نحكوا على بوليسيون ماذا بيا كل سيت كنت نعرف واش يقرب منه تيب دو بوليسيون. باغ اكزومبل لا كان بحذاه البلاصه هذيك اللي يهزوا منها كاين مصنع جرارات ولا كاينه باغ اكزومبل يعملوا ويري ولا حاجه كذا واحد منها سي بور دوني على الاقل نحن هنا اون بار بوكو يعني على بوليسيون اورغانيك. سو كيما دونك اوسي ما خدمتي هزيتي على فاكتور كل لا تومبيراتور ما قدرتيش تهزي لا تومبيراتور ولا على الاقل لا كونديكتيفيتي باش نحكوا نشوفوا على بوليسيون وحكيتي على لي زانديس بيولوجيك والانتيغريتي ايكولوجيك باش نقدروا نعرفوا لا سونتي دو حي ونقدروا على الاقل كنت تعملي بار لو بي تاع لي زانديس بيوتيك نكلاسو لو حي تاعنا تحكي على لي تريكوبتير parce que c'est les trichoptères ou les plécoptères sont bons de bons indicateurs de la qualité de l'eau. Qui نلقوهم نقولوا l'eau تاعنا il est de bonne qualité يعني propre. Si نلقوا les insectes ولا نلقوا حاجات اخرين هنا سورتو اللي ديبتير راح نحكوا على الميليو تاعنا il est complètement donc هنا dégradé ولا détérioré. صح ولا لا؟ وعلى ذيك حكيتي على نوسيون دو بيو انديكاسيون كي سورتو لي زودونات ولا حاجه كون بو لي اوتيليزي بار كوم دي بيو انديكاتور خاطر ما كان دي ميليو وين يكونوا ساعات لي سبيس نلقوهم سا ديبون على لابيتا ساعات توقع ديتيريوراسيون ولا حاجه نلقوهم في دي ميليو لونتيك ونلقوهم في دي ميليو اللي يقدروا يكونوا لونتيك. دونك هنا لا تومبيراتور ما عندكش لي مويا ما نجمتيش تهزها. Oui, malheureusement, on n'a pas pu prendre les mesures physico-chimiques. Donc, استخدمنا لي voilà. ما عندناش كوندكتيمتر مسيو النجاح في اللابو. كي عندنا كوندكتيمتر على الاقل نهزوا لا تومبيراتور. كاين بصح تقريبا ديجا دار تاع عوام قبل Oui. De 2019. كون قلت لي راني فكرت لك واحد كوندكتيمتر على الاقل باسكو سي لا تومبيراتور اوسي تاع فاكتور تري امبورطون في لا ديستريبيسيون تاع لي زيسبيس خاطر ما كي نحكوا على الاقل لا بوليسيون لازمنا température, conductivité, l'oxygène dissous, donc le sol, la matière organique, l'azote total, qui nous donne une idée un peu sur le حاجة. Donc je ne sais pas هذا مش باش ينقص 18 من الوحدة تاعك مي راك تعرف برك سي الفضول تاع واحد سيونتيفيك ما هذا ما ينقص من حتى شيء من الوحدة تاعك. طيب احكي لي شوية كي خدمتي عندك لي 12 ستاسيون خدمتي. هاي 12 ستاسيون كانوا قبل أكثر من بعديك ليميتي à 12 ستاسيون. الواحد تاعك هنا ما عرفتش انا لا كادونس دو سورتي تاعك كنتي تخرجي مره في الشهر زوز ثلاثه قد كنتي تخرجي موسيال مره في الشهر موسيال مره في الشهر يعني اون فوا وي دونك سي بور باسكو سي هنا على اللوجيستيه دونك ما تقدريش تخرجي كنتي اكثر ولا سا ديبون سانسيرمون ما كنتش نقدر نخرج هنا انا نحكي سانسيرمون حتى لي سورتي هادو تاع مره في الشهر كنت نديرهم جيماجين نعرفوها الوحده منا. طيب على استراتيجي تاع دي شونتيوناج دونك nous avons choisi 12 stations 9 cours d'eau appartenant à 4 bassins versants
Donc, l'échantillonnage a été fait. كيف اخترتيهم لي ستاسيون اسكو آه. قد بعضاهم وعلاه فوالا. من وانا واش اللي يخليك باغ اكزومبل في ريجيون شفت مثلا باسون فيرسون تخيلي اكثر من الاخرين. D'accord. Les raisons qui motivent le choix de cette étude, c'est principalement l'accessibilité. Puisque la topographie de la région est très difficile, les terrains sont très inclinés, ainsi que la sécurité, puisqu'il y a des endroits dans la zone même sécurisée, ainsi que la diversité des habitats. Donc nous avons choisi des sites dans les régions forestières, des sites dans des zones agricoles et ainsi dans les zones semi-urbaines. واحكي لي شويه كيف خدمتي في التيران تاعك دونك سي سيتون كيف خدمتي تجي دير الوحيد تاعك سيرتو على لي تريكوبتر الوحيد. D'accord. Pour le prélèvement, on a deux types de prélèvement. On a le prélèvement benthique et le prélèvement aérien, donc des imagos. Pour le prélèvement benthique, donc nous avons utilisé une filet troglo de 30 cm de diamètre et 500 micromètres de maillage. Donc la filet troglo a été placée face au coron. Donc et par quelques mouvements de pied. وين تفرقتي عليهم ساعات لي زيسبات باغ اكزومبل كيما لي زودونات ولا حاجه كاينين وحيد خاطر ما حكيتي على بونت وكذا ما ننسوش اوسي لي زورغانيزم لي تريكوبتر ولا حاجه باسكو ولا دي زودونات خاطر ما كاين لادابتاسيون لا ديريف كيما يقولوا تاع لي زيسبيس باسكو قادر يجي لو كورون ويديهم وواحد يخدم ساعات يضرب ما يلقاش خلاص يجي الاخر كيقعد عنده وفركت يلقى الحاجه دونك سي تري امبورطون في الحاجه هذوما لي ديتاي. Oui, bien sûr, نديروا l'échantillonnage كيما نقولوا في الوسط تاع لو كورون وين يكون لو كورون قوي ونديروا في لي بيرج ثاني حسب لا فيتاس وخدمتي وين يكون لا فيتاس بريسك نول خاطر معنا شويه ولا الفينومين دوتروفيزاسيون خاطر ما هي وين يكون هنا الواحد تلقاها هاديه دونك لازم ما كانش مشكل في الحاجه. وي ثاني في لا فيجيتاسيون riverain. معليش. Les roches ثاني les sépilités استعملنا une pince pour prélever les échantillons. طيب حكيتي على فاكتور قلنا ما حكيتيش على تمبيراتور دونك لي فاكتور اللي شفناهم انفيرونمونتو دونك لا بروفوندور لالتيتود الوحيد او فونكسيون دونك دو ليتاج بيوكليماتيك. في لي زيتاج بيوكليماتيك وانا اللي كانوا لي سيت وين نلقوا لابوندونس تكون اكبر اسكو في وانا يعني سي جوست برك كوريوز. Principalement l'abondance تكون كبيرة في les sites les sites propres. Les sites propres donc في les régions forestières. Oui. Par contre. Parce que forestière ثاني بروبر لقيتي لي زنزاك لقيتي لي ديبتار. لي ديبتار. حاجة قليلة لي ديبتار في هذول. يعطيك الصحة. طيب قولي لي فاكتور انفيرمونتو هذاك كنت تعملي له انسنتاس على جلوبال على فاكتور انفيرمونتو وكيما قلنا غنقول اون كوريلاسيون بيناتهم. Donc les facteurs environnementaux sont intercorrélés. Et interdépendants. Voilà. Donc par exemple في les hautes altitudes نلقاو la vitesse تكون كبيرة puisque les terrains généralement تكون la pente. Est-ce que l'altitude هي parmi le facteur qui prédomine à les autres pour la répartition dans les espèces? Oui, l'altitude عنده دور كبير في la répartition puisque يأثر في la température. Donc la température نقدروا نقولوا بلي هي le facteur principal في la distribution des espèces. Ou la profondeur? La profondeur ثاني عنده oui. La vitesse de coronation. Oui. في الطابلو فيغور الواحد كان فيغور 27 اللي في دونك سي لا ديستريبيسيون سباسيال باسكو خدمتي في لي ستاسيون ما كانش عندك لو طون نلقى دي فالور موين. وي. لي فالور موين انا ديما كي نلقى سي اون موين ترتيب ستاندرد ديفيشن. دونك فات الواحد عندك هذه ما نسمحوش لها هذه كيفاش على لي فالور موين نقولوا فالور موين سي اون موين بلوز او موان ايكارتي. On peut l'écrire comme on peut. دونك تحكي ديستريبيسيون سباسيال حطي دي فالور باسكو سيتي المهم بصح دو بوان دو في اللي يشوفها يقول لك موين ديما يفكر في عندك في لافون لقينا 1200 قلتي 12733 ريبوندو اون سي جروب لي موليوسك الكريستاسي اكسيتيرا هاي طيب
l'abondance des moyens من بعديك ما نشفيش لقيتها كي دومين ان شيفر دو 13000 ولا ماشي شيفر. نو هذاك الفوت ديجا صلحتوه. هذاك ان فوت في لو شيفر كي كتبته. هي سيت اون فوا كيما قبيله في البريزونطاسيون ثاني ساعات نشوفوا لي بار هو اللي كبير والاخر الصغير اللي اكثر منه. هو المونط توتال 12733 ولي زانسيكت 12273. زدتي عاودتي في الحد كان في الكراف في الحد شفنا الحد لي باتون سبادر نورمالمون لو نومبر باين هو اللي اكبر والاخر اقل منه لو نومبر ما عاود مسيو الشيخ شفناها في الميكرو. طيب ما سي با يعني ماشي هذه انا واحد يغلطوا وسي لي غونفيدي دونك الكي لي غونفيدي عندنا كيف البيوس الاخر ان كاتيوس دونك هو لي كي دومين دون لو ميليو. وي 83%. وعلاه؟ Donc, selon la littérature, bien sûr, les confidés préfèrent les zones propres. Donc, la qualité de l'eau, très bonne qualité. Donc, ainsi pour sur le rideau, la visitation riveraine. Donc, le rideau végétal qui est dans les zones تاعنا في les stations, donc favorise la présence des confidés. حبيت نسقسيك على دونك لا ريشيس لا تاكسونوميك في القلوب elle est faible par rapport كما نقولوا احنا à d'autres régions de l'Algérie même تاع le Maroc et d'Europe. Oui. Est-ce que vous pouvez m'éclaircir un peu le point هذا ولا انا كنت في يعني من لا ميم زون كما نقولوا احنا بطبيعتي. Peut-être l'effort d'échantillonnage, puisque c'est la première fois qu'il y a un échantillonnage dans la zone هذه. Peut-être avec un échantillonnage systématique أكثر في la région هذه نقدروا نديروا مش نقدروا سي سيغ يكونوا بلو دي سبيس كاينين. طيب ممكن دونك هنا على لي سيت تاعك على لا بوليسيون اورغانيك خدمتي انت كيل سون لي سيت اللي يعني اللي شفتيهم سون تري بوليو كيما قلنا سورتو لا بوليسيون اورغانيك. Principalement les stations appartenant au bassin versant de Gueblé présentent une pollution organique. وقبيله حكيتي على سيشليس دونك كاينه واحده منها دي بريود دو سيشمون. Quelle est l'influence de la période d'assèchement à la distribution dans les taxons اللي خدمتي عليها؟ Donc كي يكون عندنا ان assèchement في لي سيت دونك les espèces اللي ما يقدروش يديروا une adaptation donc ما يقدروش يكملوا لو سيكل دو فيتاس. Parce que on parle aujourd'hui شحت على المطر شفتي il y a واحد منها دونك هنا ولي surtout les odonates والعجل ont besoin de l'eau bien sûr باش لا بونت على les œufs تاعهم etc. Donc c'est un facteur aussi très important, je ne sais pas s'il a été في الوحدة تاعك aujourd'hui donc نحكوا غير على les changements climatiques donc l'augmentation de la température donc نحن معنيين l'Algérie est concernée par le changement هدايا donc aussi avec منا وجاي ناس يتوقعوا donc تتبدل الوحدة donc le climat etc. donc انا نشوفه في الوقت الاخير انه لي تمبيراتور ولات تكون زي بعضها يعني كيما الصحراء كيما في التل كيما في الصحراء سي لو شونجمون اسكو واش تصوري انت لي في تاع لي شونجمون هذوما على لا بيوديفرسيتي اون جينيرال. L'effet du changement climatique diffère selon les espèces. Donc certaines espèces يقدروا يديروا une adaptation راهي donc يبقاو certains d'autres راهين يبدلوا le milieu تاعهم donc كاين certaines espèces d'odonates en expansion géographique vers le nord en Algérie comme Tritmus annulata par exemple. D'autres espèces peut-être sera une extinction locale. قداش من الوحده تاعك قداه كومون تو كما قلنا احنا قداه الاسباس اللي لقيتيه دونك في ليتو تاعك عندنا 8 espèces d'odonates et 11 taxons de trichoptères. دونك عندها 19. Oui. دونك هنا تسمى ما نقولوش لا ريجيون تاعك دونك كوم ان ترافاي او ديبي دونك ليتو تاعك elle est bonne
Donc par rapport à خدمنا في واد بوعروق donc on a recensé 11 espèces surtout pour les odonats كاينه تاع الاخرى بن شعلان اكسترا كاينه في واد الكبير كاينه مي لي تاكسون كاينين ساعات سا ديبون على كيما في بوعروق سي اون ستاسيون اللي كنا نخدموا عليها وحده وكاينين دوتر ستاسيون اللي يخدموا عليهم هنا كما مثلا واد الحراش ولا اكسترا افيك دي ستاسيون مش بزاف مي كاينه 13 espèces دونك هنا pas mal نشوفوا عندك 12 ستاسيون وكوم ان بريمي ترافاي tu as quand même كيما قلنا احنا انفونتوري وقدرتي توصلي انك افيك نقولوا احنا 19 espèces سي با حاجه اللي دونك ان شاء الله il sera الواحد لو ترافاي دونك لا بورسويت تاع لو ترافاي هدايا وافيك يعني دي مويان اللي يكونوا تهز دي ديسكريبتور اخرين ان شاء الله دونك نحكي بزاف نحاول برك نكمل برك دونك سي حاجه الله خير donc c'est une comparaison entre les sites هذوما تاعك انت اللي خدمتيهم ولي ترافو ديجا اول حاجه منا et tu as pu donc expliquer le حاجه sur عندنا كال باز tu as choisi في les résultats تاعك les trichoptères ودونات pourtant نعرفوا alors que ces deux taxons sont classés après les diptères et coléoptères et myptères وهذوما البورسونتاج تاعهم اللي كان اقل وعلاش حكيتي على تريكوبتير وعندنا اودونات بورتون في البورسونتاج تاعهم يكون اقل بارابور الكوليوبتير ولا الاخرين سي بارابور على ليدونتيفيكاسيون باسكو هادو لي دو تاكسون قدرنا نديرو لهم ليدونتيفيكاسيون على بار ليدونتيفيكاسيون مسيو سمراوي وي دونك تو سامبلومون باسكو حنا قلنا وعلاه لي تاكسون دوكاسيون اللي عندهم بزاف وعلاه ما نو سون با دونك بيان كلاسي والاخرين البورسونتاج تاعهم اللي فاهم مي ديجا a été طيب donc je te remercie donc et je te félicite une autre fois et je te souhaite inchallah une bonne continuation inchallah تتوظف في مستقبلا ان شاء الله. Je vous rends la parole monsieur le président. Merci. Merci monsieur Touati. Je cède la parole à monsieur le professeur Jacques. Merci monsieur le président. Salam alaikum. Avant de commencer je remercie le professeur Simon Al-Farah et bien sûr le professeur Boujma, notre chef, bien sûr, notre chef, qui nous ont donné l'occasion de traiter ce genre de sujet et bien sûr de se rencontrer avec nos collègues et nos doctorants hors la pédagogie et l'enseignement. Votre sujet entre dans le domaine de la bioévaluation des zones humides du nord-est algérien. À partir d'un groupe de créatures bien précis, vous avez choisi les macro-invertébrés bien sûr, et dans le groupe des macro-invertébrés, vous avez basé essentiellement sur les odonates et les trichoptères. Vous avez bien expliqué le rôle et la valeur de cette faune benthique dans votre tapuscrit qui est bien rédigé, clair, et bien sûr votre présentation qui a été bien présentée. Alhamdulillah, وصلنا كما نقولوا وصلنا la soutenance, هذا هو le plus important, وصلنا للباب. Cela n'empêchera pas de faire quelques remarques à votre travail, هذا هو le plus important. Commençons par l'introduction et bien sûr d'autres parties. On a remarqué la présence de quelques références datant de 1925, 1928, 1949, 72. Est-ce que vous avez touché ces références? Non. Juste curiosité qui nous dit. Bien sûr, toutes les références, toutes les informations اللي كاين في لا تيست تاعي نكون عديت عليهم لازم. هادو ما لقيتيهم وي. لقيتيهم في الانترنت ولا مدوهم لك جبتيه من بلاصه باينه؟ لا سور انترنت. سور انترنت، اوكي. اكثر ما كاين عندك 1925 1949. Oui, celle de l'istage, oui. كاينه sur internet, oui. Ils sont disponibles. Ok. هذا هو الواحد. Juste la page 7. Dans la page 7, vous avez une figure, évolution annuelle de débit sur des rivières à régime hydrologique méditerranéen. Est-ce que
bref explication هكا في la figure هذه. Donc, le régime méditerranéen, principalement, a deux saisons. On a la saison de crue, donc le débit augmente, et on a une saison d'été, donc le débit est ينقص. هذا في la région méditerranéenne. Ok, la région méditerranéenne, elle est divisée Oui, nord et le sud. Il y a trois modèles في le débit. هذا في la région تاعنا. هذه تحط عندنا في لا ريجيون. Oui. اوكي نروح ل quelques citations في les paragraphes عندك des passages sans citation وحنا نخافوا les citations هكا على بالك les références bibliographiques qui sont très importantes ولا les citations كل معلومه تحطها للامانه العلميه تقول تاع اكس تاع y. Ok. Oui, monsieur, en principe, quand on a un paragraphe, il y a la citation, donc, selon selon la DGF, référence, voilà, donc, il va y avoir le référence. Et le مشكل كي تكتبي selon درنا le premier paragraphe, ok, sans citation, نشوف باللي نربطوا بالأول. بس بعد نلقى des titres, même des sous-titres. تلقاهم sans, à titre d'exemple, la page 13, un des l'accent anthropique. Sur les eaux courantes, la page 36, la page 37, 40, 43, هذوما كل ما عنديش الحي تاعهم تلقى des paragraphes, des passages, il suffit de dire point, entrer تحت الباراجراف هذاك directement il faut que هذا الباساج هذا لازم تعطي له une citation. Il faut préciser la citation. هذا هو le plus important. La page 43, c'est bon, c'est avec professeur Touati, le climagramme d'Amberger. Normalement, il a été abordé. La page 44, figure 23. Andy, les cartes là, vous avez fait les cartes avec l'ArcGIS, non? Oui. Et vous n'avez pas mentionné le logiciel, le matériel et méthode. Oui. Et il faut le mentionner. Oui. De quel logiciel? Avec quel logiciel? Oui. Même l'outil statistique? Oui. Avec quel logiciel? Normalement, ou les statistiques simples l'Excel. Ou pour l'OPCA, les statistiques. Excel Stat, Excel Stat. L'Excel. Ah, l'Excel? Oui. Ou la CP ou la FC ou la CP de statistique. Statistique. Et justement, il faut le mentionner. Oui. Oui. La thèse, non? Donc, j'ai quelques modifications. Déjà quelques. وراء la version هذه. Oui. déjà تولات عن هذه الأخطاء وصححتها. ماذا بينا يتحطوا هذوما اخترنا جيد زملائك من وراك ماذا بيهم يديو لوتي هذا يتعلموا به يحطوه قدام هذا هو جوستومون في لاكارت بعد في حداتها عندي لا باج 44 ولا باج 55 تاعك نعطيهم داير في لي كارت تاعك انت داير روحي لي كارت اذا كان تقدري تعطينا الانفصال هام قدامك هذه باغ اكزومبل عندك لهنا اون كارت altitude l'intitulé c'est bon بصح il vaut mieux تكتب من الفوق لا ميديتيراني حط لنا من هنا الاخر واش اسمها سكيكدا الكولو هاي باينه الكولو من هنا قسنطينه ميله وما به نعرفوا ريبيرو رواحنا هذه وش هذا وش هي هذه لاماس هذه كامله وش هي الفو ليجوندي الوحده تاعك يبانوا صح واد زهور واد الويدان هذوما بصح هما باينين في البيوضه هذيك بعد باينين بوزيسيونيها في نص الاسباس داير عندك الفيغور مليح طلعي الفوق ولا تحت طلعي اللي قبلها هذه لا اللي قبلها اللي الفوق الاولى هذيك هذه مليح نورمالمون كيفها بعد وهي مع هذوك من بعد معناها يتبدل برك ويبقى لي نعرف بلي كاين سكي كدا من هنا جيج نعرف البوزيسيون يا واحد فهمتيني ولا لا هذه برك باه نحطها في كونسيديراسيون وعلاه قدر اللي يجي من وراك يهز لاكارت الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه بصح ما يعرفش ما يلقاش روحو وين اكزاكتومون واش من بلاصه هذه يقرا كله وبرك ما بالوش واش اللي كاين اكزاكتومون هذه la page 47 la description de la nature de substrat des sites d'études selon Taché. Là, on a une description de la nature des substrats, des matériels et méthodes. Kif kif.
À partir de quelle méthode كيف درتي هاد la description de la nature de substrat des sites Donc, درتي des quadras par un échelle visuelle. Donc, استعملنا la classification تاع le substrat اللي كان فيه طاشي يقول ودرنا شغل درتو des quadras هكا تشوفي non par une échelle visuelle. Donc, على بالنا la classification تاع les roches par exemple plus de 250 cm هكا بهاد l'échelle. Justement, la page 52. عندي juste في les résultats qui متخطف les résultats عندي chaque titre les résultats تاعك tu commences avec une information bibliographique. Normalement هذوك les parties هذوك اللي تحطيهم par exemple caractéristiques تاع الزودونات caractéristiques تاع ولا la pente par exemple là معنا monsieur نوار هو اللي نديو من عنده l'information la vitesse du courant دائما تعطينا une introduction alors que في les résultats ما نعطيوش هاد les informations هذوما كل يتهزوا ويتحطوا لنا في la partie matériel méthode على الاقل في الماتيريال méthode فهمتي هكا باه ما نحطوش في لابارتي ريزولتا نشوفوا غير لي ريزولتا فقط هذا هو ما نحطوش دي سيلون اكس سيلون واي هذا هو الواحد تاعنا لا باج 53 عندي الكالكول دو بونت كيفاه درتي لنا واش من ميثود راني مع مسيو نوار بعد هو اللي زاد سقساني قال لي كيفاه درت لنا اون برانسيب استعملت لا كارت دي بونت اس اس ان ودرت لا سيتياسيون تاع باللاكارت درتي درت لا كارت دي بونت هذه ودرت سيتياسيون تاع سيبربوزيت لي بوين تاعي ودونك تقدر تعرف لا بونت ابارتير من درتيها باللوجيسيال ماشي سور تيران ديريكتومون بواحد بريسيز ماشي سير تيران اوكي بصح ما تكتبيهاش هادو كل ما كانش عندنا في الماتيريال ميثود اكزاكتومون لي مونسيوني وي هذه باه هما اللي يجيو من وراك وعندنا ليكيب خنجله باتنا ماذا بينا يهزوا هذوما كل اللي تحطوا في الماتيريال ميثود قلت يا لا بونت هاني باه هزيتها هذه هي عندي لا باج 54 كيف لو تو ديفالواسيون تاع الريب ار اي بي ريبيسيف ايشال فيزيال ايش الفيزيوال اسكو درتي حطيتي جوجل ماب قدامك وقاعد تشوفي ريبيسيف قدامنا لو تو دو ريكوفرمون تاع لي زواد تاعك انت كي يكون في لا ستاسيون تقدر تعرف ابوفري رحتي لي ستاسيون هذوما وشفتي لو تو دو ريكوفرمون وي بيان سور اوكي هذه معناها ما شفتيهاش في اللوجيسيال شفتيها في لو سيت في لو سيت معناها لازم تكتبيها لازم تكتب هذوما المعلومات هذوما كل لازم نحطوهم اون كونسيديراسيون انا جاي اللي جايين من وراك راح يبنيو على المعلومات هذوما لهنا لا باج 58 59 اي اوتر بيان سور باه ما نحطوهمش كلهم عندك 63 دائما عندك الجو دوني حطيت راه لي دوني تاعك داتا تاعك لي ريزولتا نعطي هذا ماكرو انفيرتيبريت لهنا صوفيتي لهنا ما حبيتش نهضر بصح في التابيسكي ما تكتبيناش الان نعاود نرجع دائما بار اكزومبل كنت تشوفي انت درك في التيز تاعك انت ما تحطيناش الجو دوني تاعك هاي بار اكزومبل عندك 12733 انديفيدو بصح في الواحد شوفي في لو تابيسكي تاعك ما تلقايش ما عندناش الان لازم كل مره تحطي لنا الان هذه ولي ها هو فهمتيني ولا لا درك لك حطيتها هذه 12733 كي تروحي لا تيست تاعك كاينه ولا ما كانش كتبتيها ولا ما كتبتيهاش في لي فيغور تاعك في لي فيغور ما كانش فهمتيني لو شيفر ان هذاك تاعك 12733 هذا كتبتيه درك لهنا في لي ديابو محطوط بصح في لاتيز راهو مش محطوط لازم كل مره يتحط الفو لو مونسيوني باه نعرفوا قد المال مش كيما واحد يخدم على 10 كيما واحد يخدم على 1000 كيما واحد يخدم على 12000 على 12000 هذا هو لو بلوز امبورطون معناها دائما نعرفوا الجو دوني تاع قد المال لا طاي تاعو كل ما يكبر كل ما تكون عنده فالور هذا هو لو بلوز امبورطون
سي بون عندي هذه الاخرى دائما هذه مسيو سمراوي هو اللي دائما يوقف عليها معنا لي نون لاتان عندكم لي باج 63 لا باج 67 ولا باج 76 عندكم لي فيغور هذوما روحي الفيغور 34 ولا فيغور 36 فيغور 40 لي نون لاتان شوفي حتى لهناك مدايرتها داير ديري واحد من اللي طابلو اللي عندك لهنا فيه لي نون لاتان شوف فينا واحد من هذه طابلو في لي طابلو زيد يا احمد درجه زيد يا احمد هذا اللي طابلو اللي كاينين نو نو هذاك الهيستوغرام هذاك هذاك هاد تريكوبتيرا واش قاعد تشوف فيه دي نون لاتان حاطه دي نون لاتان تريكوبتيرا هاي لي نون سيونتيفيك تاعك Imitation des noms latins. يقل بهم كلهم ايطاليك داكور قاعده كلها يا اخي دائما هذاك راس مال هذه هي برك الاربماك اللي دائما نحطها لنا مستر سمراوي لازم نحطها معاك La première lettre, toujours majestique. وكل شيء ايطاليك كل شيء ايطاليك هذا هو الواحد ابار هذه نورمالمون لي ريزولتا سون بيان بريزونتي تريتي اي تو بقات لي حاجه برك لي زانديس ايكولوجيك كون زدتي كملتي لنا برك في لي زودونات وحاجات كملتي لنا لي زانديس ايكولوجيك انديس شانون انديس ديكريتابيليتي نشوفوا لا دومينونس نشوفوا واش كاين اكزاكتومون لي اسبيس لي هذه عندك une analyse écologique. À part ça, on dit merci Hayat pour le travail. C'est un travail excellent. Demande beaucoup d'énergie, bien sûr, de temps, de patience. Avec deux parties. Partie terrain et laboratoire, bien sûr. Alhamdulillah, عجبتهم دوما. Vous avez eu de la chance de travailler avec, bien sûr, le couple Samraoui, Madame Samraoui Farah et bien sûr M. Samraoui Boujima. Inch'Allah, vous passez ce savoir à d'autres gens intéressés par la conservation de cette biodiversité. C'est le plus important. Et je rends la parole à notre président. Monsieur le professeur Al-Cheikh, immédiatement je passe la parole au docteur Mohamed Abdelmi. Merci, Monsieur le Président. Je tiens d'abord à remercier vivement Madame Samraoui d'avoir m'invité à juger ce travail. Aussi, je veux remercier chaleureusement Monsieur Samraoui, notre cher professeur qui m'a informé. Je veux remercier Hayat pour votre présentation pertinente, présentation simple, claire et nette. Vous respectez le temps aussi. Concernant le manuscrit bien rédigé, bien structuré, Allah Ibarak, qui m'a gagné M. Douati. Donc, il y a quelques remarques. Beaucoup plus, je veux baser sur la forme. Il y a des questions techniques, scientifiques, en même temps. Donc, concernant la rédaction, vous avez utilisé les références indépendantes, je pense, ou la même clé, donc les références bien organisées au sein de la manuscrit. Vous avez utilisé QGIS et logiciel de statistique, ArcGIS. Donc, de préférence, il faut les mentionner dans le matériel limitant. Oui. C'est votre propre travail qui m'a dit, M. Ayat, Oui. même si tu as fait le matériel limitant aussi. Oui. Donc, on commence directement par la table des matières. Table des matières qui cache la sommaire. Généralement, sommaire, on fait les livres où il y a un résumé, les grands titres. Donc, de préférence, on a la table des matières. Table des matières, à mon avis, nous devons directement résumer, liste des tableaux, liste des figures, liste des abréviations, table des matières, introduction. Ok, comme ça, تكون clair. Donc, table des matières, اللي منه نبداو l'introduction. واحد حاب يقرا ريزومي avant تاع باسي على هذاك المانuscrit كامل يقرا ريزومي يفهم au moins وين حاب يقرا. Liste des abréviations directement حتى غير les noms scientifiques تاع les odonates
Sinon, ما راح حطي les noms scientifiques تاع les espèces كل اللي عندك في المانuscrit. Donc la liste des abréviations حطيتي غير les odonates. فهمت لي زودونات بيسك درت لهم لاناليز بيسيه كاين درت لهم ابريفياسيون في الاناليز هذاك même في les trichoptères donc حتى على سي بي قصدك. ها donc حتى les trichoptères ما راح حطي ما خدمتش لي لا سي بي تاع التريكوبتر. D'accord. La page 3 في l'introduction, troisième paragraphe, قلتي ainsi que d'autres travaux sur la région Est par Samraoui et Corbett sur la Namibie. كاين احنا au sein de notre laboratoire LCISAL plusieurs travaux récents. Exemple بوحالة زين خدمت على ليزوطونات على الباسان فيرسون تاع سيبوس plusieurs travaux. C'est pas هذوما اللي بداو مارك 2000. Donc de préférence les citer خير pour valoriser هذه الخدمة تاعك. La page 5, chapitre 1, les eaux courantes. Donc, le titre 1, généralité sur l'eau continentale. Comme le paragraphe, mais de préférence, généralité sur l'eau continentale ou les eaux courantes. Ok, le titre. La page 9, le dernier paragraphe, entre parenthèses, troisième ligne, le dernier paragraphe. Entre parenthèses, courant et débit. débit أي faute de frappe. débit, débit تدفق. أي مكتوبة غلطة. Ok. La page 9. Donc la page 12. Le titre 6.1.1, les ressources. Les sources plutôt. في الباراجراف الثاني لين حاطه لي éphémères, les vers, les béliers et les frégates. De préférence, utiliser les noms systématiques, les éphéméroptères, les plécoptères, les trichoptères. Ok, il y a donc des noms vernaculaires utilisés en France, je pense, etc. Donc, voilà, حطوا directement les noms systématiques. Le titre 6.1.2. Le cours supérieur. Donc, il y a un manque de référence. Le paragraphe a dit déjà mentionné par M. La page 14, définition des macroinvertébrés. Donc, je vois que tu utilises des fois macro-invertébrés, des fois les macroinvertébrés avec accent, des fois le bentose, des fois. De préférence, mais elle a utilisé le terme commun. On voit les macroinvertébrés في المانuscrit كامل. مرة les bentoses, مرة les macroinvertébrés, مرة les invertébrés. À chaque fois, واش نلقى. Donc نحطوا les macroinvertébrés في المانuscrit كامل. Donc la page 21, faute de frappe aussi, ligne الأولى اللي فوق على كتبتها en italien. قادر واحد اور سبيسياليتي ولا اور دومين يقول لك بالك شنو سيانتيفيك وهي اسباس ولا حاجه. اوكي. السطر الاول بعد اللي فوق على كتبتها en italien. يلا نورمال. La page 47. Le dernier paragraphe, l'échantillonnage des macroinvertébrés. قلتي باللي le bassin versant واد قبلي هو le plus vaste. Ok. Par contre, اكتشفنا في les résultats d'ailleurs la station 9, 11, 12, 9, 10, les stations 9, 10, هما l'abondance هي اللي قليلة فيهم خلاص. Ok. Est-ce que هذا راجع باللي la richesse le taux تاع la richesse هذيا faible صح؟ ou bien راجع la technique d'échantillonnage تاعك باسكو بقيت في الماتيريال دي ميثود وتقول لي بديتي درتي غير فيه 4 mois par contre 2019 2020 par contre les bassins versants الاخرين درتي 6 mois اسكو لا ديفيرونس هذه تاع l'abondance كي قلتي لي وتقول لي باللي لو طو فابل اسكو راجع صح ريالمون دي فاكتور انفيرونمونتال ولا التكنيك d'échantillonnage تاعك ولا لا بيريود كورت. C'est la pollution. C'est la pollution. طيب حاجه قلنا في الماتيريال ميثود حطيتي باللي ليشانتيوناج يفات سور 4 mois En principe. par contre les bassins versants الاخرين 9 mois درتي فيهم 9 mois donc automatiquement كي نشوف انا l'abondance في لي كوموندير ولا في لي هيستوغرام
لوجيكمون راح تكون 9 موا اكثر من 4 موا. ميم لابوندونس قليله في هذيك 9 موا. En principe, on a 7 prélèvements dans le bassin versant de Kibli et 12 prélèvements pour les autres sites. Puisque dans l'échantillonnage, c'est 2 périodes. Puisque la période c'est Covid, ou on a 3 mois en 2021. دونك هنا شغل يتم perturbation في l'échantillonnage تاعنا في لا سيستيماتيك باسكو حنا نقولوا لا سيزون ايكولوجيك لازم تكون كونسيكوتيف 12 موا ولا 2 زاني 3 زون اوكي ورا بعضها ما كاينش كوبير مش نخدم السنه 9 موا والعام الجاي نخدم مثلا لي 4 موا اللي مازال نو. Oui, je sais, mais c'est une situation exceptionnelle. Il y a le Covid. ما قدرتش ندير l'échantillonnage تاعي impossible. Donc انا كي يحبسوا لي ترونسبور سي بون يحبس l'échantillonnage تاعي. دونك لوطو هذاك فابل تاع لابوندونس مش معناتها. Ou monsieur par observation كي تشوف la biodiversité وانت سير تيران تعرف باللي كاين دي فاكتور انفيرونمونتال في لو باسان فيرسون هذا باللي لابوندونس ولا ديفيرسيتي ناقصه بزاف بارابور لي سيت اللي كاينين في لا ريجون تاع كولو. Ok, matériellement toujours la page 50 où la fréquence d'occurrence. Selon la JOUS 1980, on peut classifier les espèces en fonction des valeurs F% de la manière suivante. Quelle est la redondance? C'est la fréquence d'occurrence 100% omniprésente. Okay. Je peux dire les intervalles. La valeur comprise entre 75 et 100% goût constant. Vous êtes à 75 sans atteindre fréquent. Dès une petite recherche, je pense les valeurs, non, par exemple 100% omniprésente, on parle de J constante, on parle de régulière, accessoire, accidentelle, on parle de d'ailleurs rare inférieur à F ou sketchy. Normalement, on dit F inférieur à 5%, on a une espèce rare. D'accord? Quelle redondance? رجليها هتعيش يعني. La page 52, l'absence des paramètres physico-chimiques. راجع للمون تاع الماتريال. اوكي. دونك في لي باراغراف عندنا في لا فيتاس وفي لا لونغور نديرو لا ليزون لي اونتر بارونتيز فوار فيغور كذا. اوكي. avec une référence bien sûr. كما قلت باللي ماكرو انفيرتيبري نوحدوا لي تيرم ميم جو بونس في لو تيرم تاع فيتاس ومن بعد كنروح للشيما تلقى فيلوزيتي دو بريفيرونس نحطوها نخليوها فيتاس. اوكي. لا باج 56 فيغور 27 فارياسيون سباسيال لي فالور موين دونك نحطوا هذوك الشيما هذوك دي مينياتير بتي تاب تي بي. اوكي. La page 58, l'abondance des différents groupes zoologiques récentes. Recensés plutôt. Donc la présentation graphique. Direct ça schéma le camembert, le pourcentage des insectes. Voilà. Là, les insectes, c'est bien. Voilà, clique على الشمال camembert, l'oranger. J'ai pas compris. Les faux gadins. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, le planeur, je pense de préférence, nous devons plater le même. Ok, le pourcentage, donc les pourcentages de préférence, nous utilisons la manière avec le pourcentage, mais le terme, quel mollusque directement faut le camembert, peut être lisible. La présentation graphique joue un rôle important pour la lisibilité du manuscrit. Donc, on a besoin de manuscrit pour les couleurs. Ok, gamme 96 directement et les insectes, on met les insectes. Donc, il y a une liste directe, très l'Excel directement.
باسكو كان بعد انا كيف اي لا فالور مع لي انا داكور. ديفيكولتي باه قريت هذوك لي زيستوغرام. جوست الكوموندار اللي تحته كيف ما تقدر تشرح لنا لو طو فابل تاع لي زيميبتير اي لي زودونات في l'abondance totale تاعك par rapport les autres. Pour les émetteurs, c'est par rapport bien sûr la vitesse de courant, puisqu'on a les faciès lentilles. Lentilles, Voilà. Donc pour les odonates, je pense par rapport à l'altitude. Puisque la station Wettizapen, qui contient 60% des individus d'odonates, a une altitude de 500 mètres. Les autres, moins de 100 mètres. جيست في الباراجراف سيتيت يقول لي لي كوريوبتير 11 فامي كي نروح نشوف الطابلو نلقى 10 فامي برك سيتي كوريوبتير عندك 11 فامي مي في الطابلو وزافي سيتي 10 فامي سيتي واحده. Concernant la page 63, concernant les noms scientifiques, on a toujours en italique, la lettre de ديما en majuscule. La page 67, la richesse spécifique, قلت la communauté de macroinvertébrés. قلت لهنايا كي قاعدة تحكي على les odonates. Oui. نقولوا la communauté odonatologique. OK. D'accord. La même question de monsieur Jacques. عندك انت لي تريكوبتير لي زودونات لي ديبتير كوم لي ديبتير اكزومبل عندك 12 فامي لي كوريوبتير 11 فامي وانت درتي لا بريزونطاسيون ولا لي ديتاي غير على لي زودونات لي تريكوبتير قلنا كونسيرنون كما سي بارابور افيك ليدونتيفيكاسيون لا ديسپونيبيليتي مسيو سمرا توجور في الكونكليزيون الله يبارك كونكليزيون بيان ريديجي بيان تريتي هاد الماريزيسيون تاعك سوتوني لي plein d'arguments على واش خدمتي généralement mais باه تكون bien je pense d'ajouter quelques références في الكونكليزيون باسكو الله يبارك كونكليزيون مخدومه مليح في لي ريفيرونس بيبليوغرافيك كيما قال مسيو تواتي عندك داجوز il faut respecter le même type هكا تيبوغرافي ماجيسكيل ولا مينيسكيل ولا ماجيسكيل اوديفي اكسيتيرا عندك اكزومبل بوبا 2017 بوحاله 2020 ميباركي باسكو استعملتيها بزاف في لي ريفيرونس بيبليوغرافيك تاعك وحمزاوي 2015 دونك مونسيوني بلي دوما سو سون دي تيز ما تخليهمش هكاكا قال تا اي مونسيوني بلي تيز دو دكتوراه وهذوك راهم سو سون دي زارتيكل ولي ليفر راهم ابار. Voilà, donc merci Hayat. Je veux remercier encore une deuxième fois Madame Samraoui d'avoir été à ce travail. Je suis content aussi d'être parmi mes enseignants, mes chers enseignants, donc les enseignants les traite عندهم الحمد لله. Je me souviens de l'action entre parenthèses في la soutenance de thèse doctorat. قلت لي مدام سمراوي قلت لي كنتي تبان تيميد. Je pense حياة تيميد أكثر مني. الله يبارك حشامة بيان إيديكي طرابيا وليكيب كلها اللي في اللابو مش غير حياتها. ليكيب الكل وسام خولة عبد اللطيف مريم كل صار الله يبارك ليكيب يعني الحمد لله كما يقولوا على القلب ربي يعطي. بون كونتينياسيون حياة ان شاء الله نتمنى لكم مرض اعلى والريكريتمون ان شاء الله كيما رزقها تما العام اللي فات ان شاء الله تزيد تجيكم فاك واحده خلاف وتركريتاو وان شاء الله خاصكم حاسين بها هذه تما. Donc, bonne continuation, Hayat. Merci. Je passe la parole directement, Monsieur le Président. Merci, docteur. Là, je cède la parole à Madame Samraoui. لا خلي الاخر انا نزيد هي تنورنا وانا على الاخر. Salam alaikum, je vous remercie Monsieur le Président de me donner la parole. Je commence d'abord par vous
remercier le professeur Noir d'avoir accepté de présider ce jury. Merci beaucoup, Monsieur Noir. Je remercie les collègues d'avoir accepté ou d'avoir enrichi ce travail par leur critique constructive. J'espère que Mademoiselle Poussena en a profité pour prendre des notes et améliorer ainsi sa thèse. Alors, qu'est-ce que je vais dire? De quoi je vais parler? Je vais parler de plein de choses. D'abord, je vais essayer de répondre rapidement, sans entrer dans le débat sur des questions. Je commencerai par M. Touati qui a posé, professeur Touati qui a parlé de l'échantillonnage. C'est ça? L'échantillonnage, il faudrait savoir on le fait depuis des années. Donc, l'échantillonnage se fait de manière systématique, en respectant certaines démarches. Et ce travail-là, il est applicable à tous les étudiants. Et il se fait de la même manière. Donc, et on est très pointilleux sur le début de la collecte des données jusqu'à la fin de la collecte. Effectivement, vous avez noté, et aussi ce qu'on essaye de dire aux étudiants. Je voudrais que mon intervention soit générale. Je ne cible pas une personne. Je voudrais que tant qu'il y a des étudiants du laboratoire, qui profitent de ce que je vais dire, s'ils le veulent bien. Hein. C'est pour cela que nous, au départ, lorsqu'on reçoit des étudiants au laboratoire, on doit dire faites attention. Lorsque vous commencez une saison de collecte, respectez la période de collecte. ما كانش ديني مريضة ما نقدرش وما لقيتش معاهم نخرج ولازم لي خويا ولازم. Il faut respecter. Pourquoi? Pour trouver des lacunes. Lorsque vous allez analyser des données, vous allez retrouver des lacunes. Et vous allez vous dire pourquoi telle période elle est vide. Pourquoi avec l'histogramme il y a de l'abondance fait un site où il n'y a rien du tout et après. Parce que c'est ça, c'est comme ça qu'il faut. Et lorsqu'on dit des choses comme ça aux étudiants, ils ne le réalisent pas au départ. Et nous, après, on est obligé littéralement de confectionner, de trouver des solutions, de réfléchir, de faire pieds et mains pour essayer de faire un travail convenable. Donc c'est bien que vous l'ayez soulevé, ce problème-là. Concernant la forme c'est subjectif. وعلاش سي جوبيتيف واحد يقول لك كتبي كيف هكا وما تكتبيش كيف هكا وعملي هكا. Il y a certaines remarques que je vous remercie concernant les noms latins, c'est toujours en italique, c'est obvious كما يقول. Mais sur la forme تكتبي هكا وتحطي هكا هذيك tant qu'il n'y a pas un modèle établi par l'université, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. D'accord? Tant qu'il n'y a pas un modèle. Nous l'avons signalé le dernier conseil de la faculté. Ils ont nommé un comité qui va s'occuper justement de mettre à jour le modèle qui sera applicable à tout le monde. Concernant la forme. D'accord? Les citations. Les citations d'Artériade, les citations, vous dites, mais qu'est-ce que selon les citations. Les gens pensent que تكتبي selon بوسنا حياة ويهز الباراغراف تاعك مش plagiat. Non, c'est du plagiat. Vous n'avez pas le droit de prendre certaines catégories ou certaines disciplines comme la littérature par exemple, où un auteur يكتب une phrase littéraire qui lui est attribuée de Govet Vodeimen. صحنا لا تهزي une phrase تاع quelqu'un وتقولي لا أنا حطيت la référence. C'est faux. Vous êtes obligé de paraphraser. لازم تعاودوا تروفورموليو la phrase. يقول كاني كتبتها أنا حطيت لك لا ريفيرونس. أنا ما نهضرش عليك ونهضر حتى مع أساتذة معايا. يقول كاني حطيت لك لا ريفيرونس. Non, c'est faux. Même تحط لا ريفيرونس لازم تعاود تروفورميلاها باللي مو تاعك أنت. ما تقوليلوش كي يسقسيك ما تقوليلوش أنا قلت لك سولون. أنا كتبت سولون. سولون حتى واحد سولون تي تحطي لا ريفيرونس وتثبت لي لا فراز. فهمتوا؟ نهضر على دكتوراه الكل. واش قاعدة تاخذ؟ الفورمة تاعها وي. لا أنا نقول لكم وصلت للآخر تاعي باللي بريزونطاسيون تاع لي دكتوراه.
le doctorant, vous avez la même pratique que les master. Là, vous devez innover, vous devez changer des choses. Vous êtes tenu, par exemple, quand vous avez les macrovertébrés, ou les marxomines ont tel taxon, les formes, non, vous êtes tenu de faire une relecture des articles. Vous êtes tenu de تحكيليش انا على macrovertébrés عنده جناح وكيفاك ولا كولور تاعو كيفاك وهم des espèces. Là, ça nous intéresse pas nous. Nous, on veut voir la capacité تاعكم à synthétiser ce que vous avez lu في 3 سنين ولا 4 سنين اللي قعدتوا فيها. احكي لي على des travaux كيما قال شكون بروفيسور نجاح ولا تواتي ولا. Vous devez faire une synthèse. Anna, je veux plus voir je veux plus voir تحكي لي تصور les macrovertébrés تحكي لي على زيهم. Ça ne m'intéresse pas. Je veux voir une critique d'articles اللي قريتوهم. نعرف واش قريتي في 4 سنين هذوما واش تعلمتي. تحكي لي انا جناحها هكا ولا كولور تاعها كيف هكا انا ما نعرفهاش. انا هاني عندي انترنت نيمبورت كي يقدر يشوف. احكي لي واش vous n'avez وشفتها في même في les formations doctorales في les réunions. الطالب يجي ما يعمل لك حتى ما خدمنا عندنا دي ترافو في الجزائر. احكي لي واش لي ترافو في الخارج كومباريهم مع لي ترافو في الجزائر كومباريهم مع لي ترافو في اللابوراتوار تاعك. قال فلان عمل كيف هكا فلان عمل كيف هكا ونكومباري هاو كيفاش تعمل تنميو لا كريتيك تديفلوبيو لي ان اسبري كريتيك ان اسبري داناليز. هذا هكا تعملوا. أنا je veux plus voir هذوما les zodos اللي حد تحكي لي على الهليكوبتر واللي تصورهم لي. ما نعرفهم أنا. D'accord? Donc essayez d'améliorer pour les prochaines formations, les programmes, les journées doctorales, essayez de présenter des choses dans ce sens-là. D'accord? نحكي على le travail. Je félicite d'abord mademoiselle Boussena. Je suis fatiguée. Mademoiselle Boussena pour le calme. Le calme et la méthode. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle réponde aussi bien aux questions. Bravo. Vous avez répondu très très bien. Vous avez appris des choses. Alhamdoulilah. Il reste les petites choses. يتعلموا مع الوقت. كي تخشي تخدمي كي تعودي تحكمي des cours et tout ça. Il te reste certains skills ou certaines compétences que vous allez acquérir lorsque vous allez enseigner. Mais c'est très bien ce que vous avez fait. Il reste des petites choses à améliorer. Je vous remercie d'abord pour le caractère respectueux, pour son caractère respectueux au sein du laboratoire et aussi pour son esprit collaboratif. Elle a accepté de collaborer avec des collègues, de développer, parce que c'est ça lorsqu'on est directeur ou on est responsable d'équipe, on essaye d'instaurer, de montrer des aspects scientifiques ou des concepts scientifiques et méthodologiques en sciences, mais également on essaye aussi d'éduquer. On a rappelé aussi et donc cet esprit de collaboration, j'espère qu'il a été très très bien initié et la preuve, sans stage, un article avec un facteur d'impact de 3 et quelques, c'est pas donné. C'est l'esprit de collaboration qu'on essaie d'instaurer. Même il y a des gens, il y a des professeurs des universités qui trouvent ça pas bizarre, mais cet esprit de collaboration, de s'entraide, parce que vous avez posé, si je connais posé des questions à les odonates, il faut dire, les odonates, c'est une partie qui va être valorisée en collaboration avec M. Satour. Il faut le dire. D'accord? Que la partie odonate sera valorisée et les autres taxons seront valorisés avec les collègues taha. Donc, la partie je la remercie encore une fois. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Je vous souhaite de continuer à apprendre. Et je vous félicite et j'ai hâte de lire vos futurs travaux de recherche. Merci. Je vous redonne la parole, monsieur. Merci, madame. À mon tour, je félicite mademoiselle Boussena Hayat. Néanmoins, il y a une petite critique.
ou bien des questions, comme vous voulez. Donc ici, vous avez parlé de la géologie de la région plus l'hydrologie. D'accord? Vous avez parlé des pentes, de l'altitude, etc., etc. Néanmoins, puisque vous avez parlé dans votre thèse, je trouve le terme débit. Donc, le débit. Donc, vous nous donnez au moins le débit de telle rivière, de telle oued, telle oued, telle vague. Mentionnez dans votre travail quel est le talveg le plus important, ولا الواد الكبير فيه. حطيتي واد صغور كاين واد هذاك واد هذاك. شكون الواد الكبير فيه؟ باسكو كي نهزوا الواد الكبير عم بان بلي الويدان صغيرين راح يصبوا فيه. داكور؟ داكور. بس حتحطي تيرم ديبي ما تحطيش كيفاه فيزوالمون شفتي الديبي ولا الكورون. دونك ici qu'il y a une technique pour connaître, je ne vous blâme pas, pour enrichir le débat. Pour connaître le débit, il faut passer par le jaugeage, ce qu'on appelle le jaugeage. Jauger quelque chose, c'est connaître le niveau. Et connaître le niveau. Comment on va connaître le niveau? Par le jaugeage. Le jaugeage, c'est quoi? Au micromoulinet ou au moulinet. Donc, il intègre les vitesses en quoi? En débit. D'accord? وهذا هو الحوايج اللي تلقاه كون رحتي لاناراج كونستانتين باغ اكزومبل حتى جو بارل c'est-à-dire pour les étudiants les futurs chercheurs comme on dit l'anarage de Constantine تلقاه le débit تاعو صغير تاع هذاك اكسترا خاطر ما هما يديروا جوجاج pendant la période de Ozo et Bazo. Ozo ça veut dire pendant l'hiver etc. et le bazo, c'est ce qu'on appelle le mois d'été, et les mois d'été plus le mois de septembre en général. D'accord? D'accord. Et vous jouez, parce que le contexte géologique, elle est derrière, la thèse théorique. Contexte géologique. Puisque c'est un facteur qu'on doit rencontrer. Facteur. Il va influencer sur quoi? Est-ce qu'il a une influence sur quelque chose? Sur, bien sûr, sur par exemple, on a la conductivité, la turbidité تاع les cordeaux, ça تضرب les roches اللي عندنا. تأثر على les roches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, il faut attendre ce qu'on appelle, كما قال لك الشيخ تواتي بين حضرتي la période des championnats تاعك. D'accord? Est-ce que هنا لازم تدوشي la qualité? Et lorsqu'on touche la qualité, la turbidité, la thèse. Donc la turbidité, ou le changement de couleur de l'océan provient de quoi? De la dissolution des formations géologiques. D'accord? C'est-à-dire, mentionner ou la tfatante là. D'accord? Parce que généralement, في الجزائر هنايا وقتها تطلع la turbidité, تطلع في la période hivernale, et causée par l'érosion des formations géologiques. D'accord? Autrement dit, du point de vue hydrologique du cours d'eau, il y a augmentation de débit. Généralement, le terme climat, le climat, le climat algérien, très bien. Même les cours d'eau, quand est-ce qu'il y a circulation d'eau, augmentation de volume d'eau, c'est à partir de précipitations. D'accord? Sinon, sont rares les oueds en Algérie qui ont un débit pérenne. D'accord? Donc, moi, je vais à mon tour, une deuxième fois, je vous ici, et on se retire pour la délibération. والله لا هم قلت انا غلطت نروح ليه نعبر لي بروحي لا خلونا من المجال. Après délibération des membres du jury, les membres du jury nous ont attribué la mention très honorable et 10 000 lettres docteur en écologie. Félicitations.